Nauubos natin yung kanin natin. Wow. Beautiful. Hi family, hi guys. Ito po ang ating ulam for tonight. Bulalo, brisket, cream of mushroom, bawang sibuyas, cream, asin paminta. Lagay na po natin sa oven. Lagyan po natin ng salt and pepper. Yan. Tapos lumabas ang pepper. Yan. Tapos i-oven po natin. Lalagay natin. Hinati na po yan. Nabili natin sa New World. New World for Ruin. Ay! Tatakpan po natin ng ganyan. Tatakpan po natin ng konting tubig. Ito. Guys, family. Yan. Yeah. Ayan po, 3 hours po natin ito oven sa 160. Ayan, ano po natin. Baka itong mai-oven ka dyan. Tignan natin. Wow. Matigas pa po yung ating baka. Ano pa po natin ng mga 2 hours pa po. Matigas pa. Alam mo, trial and error po tayo eh. Ayan. Ayan guys. Po natin ang ating. Wow. Grabe. Ang bango. Tingnan natin. Naku po, Diyos ko. Tikman natin. Mukhang malambot na. 5 hours na. Lambot na. Ang bulalo. Ang lambot. Yung malambot siyang hindi yung labog. Oo, tingnan mo malambot. Wow. Malambot. Ang lambot. Ng bulalo. Malambot na. Gravy. Yay! Yung bawang sibuyas. Yan, sarap. Yung drippings ng ating bulalo steak. Yan, dripping. Yan, sarap. Tapos palalaputin natin. Cream of mushroom. Yan, guys, family. Paminta muna. Yan. Konting magic sarap. Yan. Tapos asin. Yeah. Ating gravy ng ating bulalo steak. Yehey! Ito ko natin yung bone marrow, yung utak ng ating yeah. Wow! Yung ating kanin. Nakakailay ito pag walang kanin. Ang sarap! Family guys. Tikman po natin yung brisket naman. Wow! Taba, grabe. Yan guys, family. Wow. For tonight, bulalo steak, beef brisket, steak. Bulalo steak, beautiful. Ayun na.